वन तल यह रात पे कत सोशल मीडिया पे वायरल कि अत हसा 70 करोड़ रुपये रकम चीजस मज कामयाब कि तुम बनो दुनिया सारे खुद बड़ कालीन वनिस ताम आमुत यूत बड़ कालीन वुचने की जो इससे पहले इन्होंने कालीन बनाया है वो दुनिया का सबसे बड़ा कालीन माना जाता है। शुक्रगुजार पन फैमिली तो वाबस्त पन शौक करो यह कम आर्डर वारिया वातान करो पन फैमिली बाप सब हेक बह कर बस चैलेंज करान ऑर्डर दी बह ऑर्डर बनाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर और जिस तरह आप जानते हैं कि हालिया दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, एक प्रोग्राम तेजी से वायरल हुआ जिसमें शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला के खुंजर के वायलू इलाके से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया जिसमें उन्होंने लगभग 8 साल एक कारपेट के पर काम किया और जिसके बाद उन्होंने एक तारीख रकम की जिसमें उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कालीन बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हबीबुल्लाह की और उसके भाई की जिन्होंने लगभग 8 साल लगातार काम किया, मेहनत करके एक ऐसा कालीन उन्होंने बनाया जिस पर लगभग 8 साल उन्होंने सर्फ किए और 8 साल सर्फ करने के बाद वो इस काम में कामयाब हो गए और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कालीन बनाया। इस वक्त हम उनके कारखाने में मौजूद हैं और बिल्कुल हबीबुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त भी आप आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी जो बाकी कालीन हैं उन पर भी काम रवा दवा है। इनके मुताबिक लंबे अरसे से ये इस काम से वाबस्ता है और ये इनका जदरी पदरी काम है और लंबी तादाद में जो कारीगर हैं वो इस सनत से वाबस्ता है। बहरहाल हबीबुल्लाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनको मुबारकबाद देंगे। हबीबुल्लाह साहब तो सठा सठा मुबारक तो यह चीजस मज कामयाब कि तुम बनो दुनिया सारे खुद बड़ कालीन वनिस ताम आमुत यूत बड़ कालीन वुचने की यूत कालीन बड़ वुचने की मतलब बनो सारे खुद बड़ कालीन। ठीक हाँ, तो कर पे लजू तुम कम आज तो कोता टाइम अत लोग तो कत्या कारीगर वनिस ताम लगमत तो क्या मजीद तुह निश अमिच मालूमात मतलब 2015 मतलब आगाज निश आर्डर वातन वोल श्रीनगर फयाज अहमद शाह निश आर्डर वातन वोल तुम हेकवा सह बनत दोस हेको सह बनत पे गई 2014 मज शुरू मयस मज 2014 मयस मज शुरू तत पे गई अत मज 15 to 20 कारीगर ये मज 12 to 15 कारीगर लग 8 वरी मगर अत मज आव कोविड नत अम ब्रो गुत 2 वरी गई कोविड मतलब दिक्कत तम बे गो हड़ताल हालात तम मूजूब पान जानान दुशवे बे बार तो 15 जनवरी पान कर करो पान शुरुआत कालीन कान वनकन पन रीत रसम ये जदरी पदरी कार मुस्तहकम तो वनकन कत्या कारीगर तुह निश वनकन निश 50 कारीगर 50 कारीगर ये आस पास गामन हंद दूर दराज गामन हंद मतलब अड़न गाड़ी मज नीन तो अन अच्छा अड़ पैदल तो मतलब अड़ गाम गो बाज़ाब्त तिथ पे सर्विस पे स्कूल बचन सुबह त्रा स्कूलस मज तो शामस त्रा अड़न पे खेन तो दिन मतलब दोपहर टाइम ये चाय सुबह चाय तो दिगर चाय मन ये दिन चाय तो ठीक तुहद बच तो वाबस्त सन बच वाबस्त ठीक तम तो वाबस्त मतलब फैमिली घर तम तो वाबस्त तो तुम रटान ऑर्डर्स मतलब यिथ पे क्लाइंट्स डिमांड कूता कस बाय कस कालीन तमिस जरूरत पे पन कारीगर तथ पे लगावान तो पे बनावान मतलब आर्डर रटान अगर आर्डर रटो आर्डर पे लगो तथ कारीगर कम ठीक तो अत कालीनस मुतलिक वन तो यह आव वन तल यह रात पे कत सोशल मीडिया पे वायरल कि अत हसा 70 करोड़ रुपये रकम ना 70 करोड़ या करोड़ रकम आज मतलब 70 करोड़ नटस मतलब फिर अच्छा फिर मतलब शुमार ये तो मतलब जतार ब्रहमे जतार पतमे गो बरो फ्यूर तो गई मतलब सु नटस ठीक मतलब साने लफ्जन में गो फ्यूर मतलब अंग्रेजी पे मतलब नटस ठीक बिल्कुल
تم 70,000 کرور ات آمت بر تو تۄہہِ کوتاہ میلیو امیُک خرچہٕ حظ یوٗتاہ تۄہہِ اتھ پٮ۪ٹھ لٔج محنت آسن مطلب لوٚج محنت مطلب آسن کٲفی محنت ٹھیٖک ٹھیٖک مطلب اَسہِ میلہِ ٹھیٖک وۄنۍ گوٚو مان ژٕ وٕنکٮ۪ن کہِ حساب چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ ٹھیٖک کیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھِ نٮ۪برٕ کَنۍ میلان کٲرگَرَس 700 800 مطلب موٚزوٗرَس تہٕ ییٚتہِ چھِ أمِس کَم پھۄلان اگر اَتھ مطلب اَمہِ نِش تہِ گژھِ ہا زیادَے پَہَن تہٕ مطلب سٲری گژھان اَتھ سۭتۍ وابسطہٕ وٕچھ حظ اَسہِ کٔر واریاہن کٲریٖگرن سۭتۍ کَتھ اَسہِ ٲسۍ پھیرِ واریاہن جاین تِکیازِ سٲنۍ چھِ یِہے ہمیشہِ کوٗشِش کہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز یۄس رسم چھِ روٗزمٕژ وٕچھ حظ یہِ چھِ کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ کار یَتھ پٮ۪ٹھ کٔشیٖر پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز مشہوٗر گٔے ییٚتِچ دستکٲری خاص طور پر یہِ قٲلیٖن کٲم ٲسِن کنجِل کٲم ٲسِن شالہٕ کٲم ٲسِن أسۍ چھِ کوٗشِش یِہے کران کہِ یہِ واتناوو أسۍ پٔکِو تھوڑا اَسہِ سۭتۍ حظ أسۍ واتناوو یہِ پرٛٮ۪تھ أکِس اِنسانَس تام حالیہ کٔر مےٚ أکِس نفرَس سۭتۍ کَتھ حظ یِم أتھۍ قٲلیٖن کامہِ سۭتۍ وابستہٕ ٲسۍ تِمو دوٚپ کہِ اَسہِ نسا چھِنہٕ تِتھ پٲٹھۍ موٚزوٗرۍ مِلان یا کِہیٖنۍ نہٕ ییٚتہِ یِم کٲریٖگر چھِ تۄہہِ تِمن کِژھ موٚزوٗرۍ چھِو تُہۍ دِوان حظ نہ مطلب تِمو تہِ ووٚن ٹھیٖک تِمن میلہِ نہٕ سُہ موٚزوٗرۍ کِہیٖنۍ تِمن میلہِ نہٕ سُہ چھُ لۄکُٹ سایز مطلب لۄکُٹ سایز 2 پھٕٹ 3 پھٕٹ 4 پھٕٹ 6 پھٕٹ بِلکُل مطلب چوڑٲیی مطلب 9 پھٕٹ 10 پھٕٹ مطلب تَتھ منٛز پھلہِ نہٕ تیوٗتاہ کینٛہہ تَتھ منٛز پھلہِ نہٕ کینٛہہ تیوٗتاہ موٚزوٗرۍ پھلہِ نہٕ تَتھ منٛز تَتھ منٛز چھَنہٕ برابٔدی تہٕ مطلب وُستہٕ کار مطلب یُس یہِ مطلب سایز چھُ آسان اَتھ چھُ مطلب پھلان موٚزوٗرۍ دۄہَس اگر نہٕ مطلب 700 پھلنس 500 پھلنس 500 پھلنس 400 پھلنس گوٚو تُہٕنٛدۍ کٲریٖگر چھِنہٕ ییٚتہِ وٕنکٮ۪ن موٗجوٗد أسۍ کرو تِمن سۭتۍ تہِ کتھ تِم چھِ حظ اصٕل سیٹِسفایڈ تِم چھِ اَتھ اَصٕل سیٹِسفاید چلو أسۍ تہِ چھِ پننہِ پوٗرٕ ٹیٖمہٕ طرفہٕ تۄہہِ مُبارک پیش کران سٲنۍ آڈینس چھِ تۄہہِ مُبارک پیش کران تِکیازِ یہِ چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛز اکھ رِوایت تُہۍ گٔیِو اتھ کامہِ منٛز کامیاب تِکیازِ یہِ چھُنہٕ جوک کتھ وَنٕنۍ کِہینۍ نہٕ یہِ کوٗتاہ مربع پھُٹ اوس یہِ کوٗتاہ بوٚڑ اوس 40 by 270 40 by 270 مطلب 2860 فٹ ٹھیٖک ٹھیٖک اچھا 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 2860 فٹ اچھا اچھا سُکیر فیٖٹ ٹھیٖک ٹھیٖک تہٕ یہِ تہِ ہٮ۪کو حبیٖب اللہ صٲب تۄہہِ نِش زانُن تۄہہِ کۭژ کالہٕ وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ہیٚچھِو یہِ کار حظ تہٕ تۄہہِ اوسوا پتہ کہِ تُہۍ کٔرِو یتھ کارس منٛز ییٖژاہ ترقی نہ اَسہِ حظ چھِ 10 ؤری 10 وُہر اوسُس بہٕ مطلب 10 وُہر آسان تہٕ بیٛاکھ برادر اوس مطلب میٛانہِ نِش 2 ؤری وٲنٛسہِ کم مگر اَسہِ ہیٚچھنٲومٕژ آو وُستہٕ کار اکھ یور تٔمۍ پتہٕ ووٚن اَسہِ مےٚ ووٚن فادرس مےٚ یورٕ آو یِتھ پٲٹھۍ اتھ چھِ وَنان کیٛاہ تام قٲلیٖن وان أسۍ تہِ ہیٚچھو دوٚپُن نہ ژٕ ہیٚچھکھ نہٕ کینٛہہ مےٚ اَسہِ دوٚپُس أسۍ کرو مطلب وٕچھو کیٛاہ گژھِ تِمو ہیٚچھ مگر تٔمۍ سُنٛد تہِ چھِ شُکُر گُزار ییٚمۍ أسۍ ہیٚچھنٲوۍ عام کٔر مےٚ کٲرۍگرن سۭتۍ کتھ تِم حظ ووٚنُکھ یہِ ہانکل چھِ حظ وَنان اتھ کیٛاہ چھِ وَنان پیچ دوٚپُکھ حظ ہیٚچھنس دوران ٲسۍ دیناوان اَسہِ اتھ مۄٹھ دپان ٲسۍ اگر یہِ نرمہِ تیٚلہِ مونوٗ تۄہہِ ہیٚچھِو تۄہہِ سۭتۍ گوٚمُت نہ اَسہِ سۭتۍ گوٚو نہٕ یہِ کینٛہہ اَسہِ ٲسۍ کھُر ژارناوان گۄڈٕ اچھا اچھا مطلب برونٛٹھ ٲسۍ انشترس منٛز اوس پیٚوان کھُر مطلب ژھٕنیٛاکھ رنٛگ ٹُکرٕ پتھر ترٛایکھ اتہِ سَمے یِم واریاہ رنٛگ پتہٕ ٲسۍ ژاران داے الگ الگ رنٛگ تہٕ کڑان پتہٕ ٲسۍ وَنان چیٖنی کُس گوٚو گُلٲبۍ کُس گوٚو دالچیٖن کُس گوٚو ٲسۍ تی کران أسۍ مطلب پتہٕ ٲسۍ ژاران کڑان ٲسۍ ٹُکرٕ دِوان ٲسۍ مطلب یِمن کٲرۍگرن ٲسۍ ہتھ سا چھٲیِو یہِ ٹُکرٕ یُس انشتر اوس گوٚو یتھ پیچس چھُنہٕ تۄہہِ زانٛہہ مۄٹھ دِژمٕژ پیچس موٹ دِژمٕژ کینٛہہ ٹھیٖک ٹھیٖک یہِ وان چھُ واریاہ بوٚڑ حظ یتھ چھُ وانٕے ونان شاید حظ تہٕ یہِ کتہِ وان تہِ ونان اچھا یہِ کتہِ بناونووٕ تۄہہِ تۄہہِ چھُ ماشاء اللہ یہِ بنوو تہٕ مطلب سرینگرٕچی باٹھی انڈسٹری ٹھیٖک ٹھیٖک تہٕ ہیٚرِ تہِ چھُ ماشاء اللہ 2 قٲلیٖن ہیٚرِ تہِ چھِ مطلب تَتہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تَتہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تہٕ ییٚمیُک آرڈر چھُ حظ تۄہہِ آمُت یہِ کٔژ بایک حظ چھُ نہ اتھ مۄکلیو نہ یہِ وُنہِ چھُنہٕ اتھ آرڈر آمُت کینٛہہ تہٕ اِمکانات چھُ یِنُے اِمکان مگر تُہۍ چھِو اتھ پٮ۪ٹھ کٲم کران نہ وُنہِ کٔر اچھا اتھ پٮ۪ٹھ کٔر نہٕ کٲم کینٛہہ اِمکان چھِ یِنٕے یہِ چھُ تۄہہِ کوٗشِش کہِ تُہۍ بنٲیِو بیٚیہِ بوٚڑ بار اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ بناوو أسۍ انشاء اللہ چلیے یہاں پر کوشش یہ بھی ہے کہ ایک بار پھر حبیب اللہ صاحب ایک بار پھر دنیا کا سب سے بڑا قالین بنائے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ اس قالین کو لے کر بھی انہیں آرڈر ملے اور یہ قالین بنائے لیکن فی الحال کے لیے یہاں پر جو قالین ہے اس پہ کام جاری ہے حبیب اللہ کے جو دوسرے بھائی ہیں اور ان کے کاریگر ہیں ان کی جانب سے اس قالین پر بھی اس وقت کام جاری ہے یہ دیکھیے گا یہ وہ کاغذات ہیں یا یہ وہ نقشہ ہے جس کے تھرو اس کو فالو کیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے جو رنگ ہیں اس قالین میں بھرے جاتے ہیں تاکہ ایک اچھا سا یونیک سا نقشہ نکلے سر یمن رنگن متعلق ونتو یا بھی ونتو یم کاغذن متعلق تکیازِ یہن چھ استعمال گژھان یہ چھ پیوان فالو کرُن اہن حظ مطلب یہ چھ تعلیم ٹھیک یہ چھ تعلیم اہن حظ تھوڑا پٔرۍتو یہ اہن حظ
مطلب یہ 5 بول مز مطلب 2 رخ سید یہ گو گلابی اس نش 5 گلابی تو مطلب 1 چین یہ 0 گو 1 چین یہ گو بیا مطلب 10 تو 6 0 یہ رخ تت پہ پن کارگرن پران تھوڑا فاسٹ 7 پیرز 1 دانت 8 زرد تو 1 ڈوڈائی 5 چین 1 ڈوڈائی 6 دانت 1 ڈوڈائی یا 14 چینی تو 1 ڈوڈائی بے 3 چین 1 سید تو 3 انر چین بے 1 سید تو لگت 1 بیے 15 گلابی تو 1 چین. چلو مے لٹ بوزمت تھوڑا مت یاد پرستا 1 3 چینی 2 3 پرس بچپنس مز یہ بوزان بالکل زبردست خوش دون وارن من تران نظر ٹھیک گۄڈنیُک بوٚرمُت آسہِ وار تتھ تہِ یِوان نظر ترٛاونہٕ بٔنمِس وارس تہِ یِوان نظر ترٛاونہٕ مطلب أتھۍ کِنۍ کیٛاہ اوس مےٚ اَتھٕ تہٕ پتہٕ چھُ آسان مطلب ونُن اگر برونٛٹھ ہووُن تہٕ برونٛٹھٕے وَنو اگر مِلے کُن ہووُن تہٕ مِلے کُن وَنو. حبیب اللہ صٲب واریاہن اوس یہ جدری کار مگر واریاہو سُن یہ ترٲیِتھ مگر تُہنٛدِس ہمتس سلام تۄہہِ تھوٚو یتھ سۭتۍ پنُن ماے محبت کنٹِنیو تۄہہِ بوٚروٕ یتھ لول تو کیا روز تہنٛدِ طرفہٕ باقین کٲرۍگرن یِمو یہ کار ترٲیِتھ سُن کار چھُ اصل کیٛاہ چھُ کار چھُ اصل اتھ چھِ محنت بالکل محنت اتھ چھِ صبح شام اتھ زن بیٚہمو گٲنٛٹہٕ اتہِ زینہِ نہٕ کِہیٖنۍ اتھ چھِ صبح شام اتھ چھِ حسابی اتھس پٮ۪ٹھ موٚزوٗرۍ بالکل یوٗتاہ اتھ تیز وَتھِ تیوٗتاہ ہیٚکہِ نہٕ تیوٗتاہ ہیٚکہِ ٹھیک. چلو سٹھا شکریہ تہنٛد سٹھا شکریہ. چلیے میرے ساتھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہ وہ قالین ہے جس پر اس وقت انہوں نے باضابطہ طور پر اسے تیار رکھا ہے اور حبیب اللہ صاحب اس کوشش میں ہیں کہ اور کوئی بیرون ممالک سے کوئی ایک ایسا شخص آ جائے جو اس قالین کو لے کر انہیں آرڈر دے اور یہ ایک اور نیا ریکارڈ قائم کرے. جو اس سے پہلے انہوں نے قالین بنایا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا قالین مانا جاتا ہے ان کے مطابق کیونکہ انہوں نے ابھی تک اتنا بڑا قالین نہیں بنایا ہے. یہ پہلی بار انہوں نے بنایا اور کشمیر کا بھی کہیں گے کہ کشمیر کا سب سے بڑا قالین اور اس کے بعد باضابطہ طور پر اس قالین کو لے کر یہ اس تیاری میں ہے کہ انہیں آرڈر ملے. فی الحال یہ جو قالین ہے یہ کسی حد تک انہوں نے تیار کیا ہے اور ان کے مطابق لگ بھگ 50 کے آس پاس کاریگر ایسے ہیں جو لگاتار یہاں پر کام کرتے ہیں اور باضابطہ جس طرح اسکول جاتے بچے ہیں صبح ان کو گاڑی میں لایا جاتا ہے اور شام کو چھوڑا جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر کاریگروں کو صبح لایا جاتا ہے اور دن بھر وہ اس قالین پر کام کرتے ہیں اور شام کو وہ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں. اور یوں کہیں گے کہ جموں کشمیر کا ایک ایسا قالین کا کاریگروں کا ایک ایسا کاروبار یہاں پر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا واحد ایسا مشن ہوگا یہاں پر جس نے جموں کشمیر میں اپنی ریت اور رسم اور یہاں کی دستکاری کو ابھی بھی زندہ رکھا ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کشمیر اپنی روایت دستکاری یہاں کی کاریگری کو لے کر پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن یہ وہ کام تھا قالین کا یہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہا تھا لیکن حبیب اللہ نے ایک بار پھر اس قالین کی صنعت کو زندہ کیا اور دنیا کا سب سے بڑا قالین بنایا اور اس پر 8 سال انہوں نے دیے. یہاں پر حبیب اللہ صاحب کے بیٹے بھی موجود ہیں. سر تہند سٹھا شکریہ تو چھو حبیب اللہ سند فرزند تہ تہ سانہ طرف سٹھا مبارک تکیازِ تہ بنو یہ قالین تو تہ گیو یتھ مز کامیاب بنانس مز کس خوشی گژھان واریاہ خوشی واریاہ بہت خوشی واریاہ خوشی اَسہِ چھُ مُبارک فادرس اچھا انکل چھُ اتھ سۭتۍ یِمو کوٚر واریاہ محنت ورکرو کٔر اَسہِ محنت فیملی جُڑِتھ اتھ سۭتۍ یہِ قٲلیٖن اوٚن اَسہِ انجام ٹھیک اتھ کٔر اَسہِ رات دۄہ محنت ٲس یہِ اوس 40/72 سِلکان سِلک یہ اتھ کٔر واریاہ محنت ٹھیک زیادٕ چھِ أسۍ لڑکن ہُنٛد شُکر گُزار مٔزوٗرن ہٕنٛدۍ یِمو اتھ انجام دیُت اتھ بالکل 50 نفرو ٲسۍ ییٚتنَسن کرو أسۍ تۄہہِ اَکہِ لٹہِ بیٚیہِ مُبارک تِکیازِ تۄہہِ دیُتوٕ موٚزوٗرن ہُنٛد ناو تِکیازِ تِمو دیُت یتھ منٛز پنُن سپورٹ اگرچہِ تِمو پنٕنۍ موٚزوٗرۍ نی لیکن تِمو کٔر دِن دُگنی رات چُگنی محنت تہنٛز محنت تہِ کھٔژ ہیوٚر تُہُنٛد خواب تہِ گوٚو پوٗرٕ حظ اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمن تہِ سلامت تہٕ تُہۍ ؤنۍتو حظ گۄڈٕ آسہِ یہِ واریاہ زیادٕ چیلینجِنگ باب صٲب اوس ونان شاید ما گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ مگر بروسہٕ اوسُس تۄہہِ پٮ۪ٹھ تہٕ پتہٕ کۭژاہ خوشی گٔے واریاہ خوشی واریاہ خوشی چھِ أسۍ کران فادرس چھُس بہٕ کران واریاہ شُکر گُزار أمۍ أسۍ کٔر أسۍ پنٕنۍ فیملی تہِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ أسۍ تہِ چھِ کران پنٕنۍ شوقہٕ سان أسۍ کرو یہِ کٲم واریاہ اَسہِ آرڈر واریاہ تہِ واتان أسۍ کرو پنٕنۍ فیملی باب صٲب ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ بہٕ ہیٚکہٕ کٔرِتھ بہٕ چھُس چیلینج کران یُس حظ آرڈر دی بہٕ ہیٚکہٕ آرڈر بنٲیِتھ حظ تۄہہِ پتہٕ چھُ مزدوٗرن ہُنٛد تہِ شُکر گُزار ورکرن ہُنٛد تہِ
تہندِ روزگار سۭتۍ پکان تم یتس فیور بران تہندِ سۭتۍ چلو حبیب اللہ صٲب ییٚتہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ مُبارک تِکیازِ تۄہہِ چھُ پننِس بچس تہِ تربیت مےٚ حساب زبردست کٔرمٕژ تِکیازِ چھِ ونان کہ ان کیس اگر سون والدِ محترم ون نہ مگر أسۍ ہسا چھِ چیلینج کران أسۍ چھِ تیار انشاءاللہ کرن چیلنج انشاءاللہ کرن یِم کار انشاءاللہ کیازِ اَسہِ چھُ گۄڈے تھوٚمُت نیتس منٛز سٲنۍ بچہِ تہِ گژھن یہِ کار کرٕنۍ انشاءاللہ انشاءاللہ چلو شکریہ سٹھا مبارک ناظرین پرٛٮ۪تھ أکِس کامہِ پاے تکمیٖلس تام واتناونہٕ خٲطرٕ چھِ آسان اتھ پرٛٮ۪تھ کُن واریاہ زیادٕ محنت لٔجمٕژ تِتھے پٲٹھۍ قٲلیٖن بناونہٕ برونٛٹھ اتھ منٛز یِم پن استعمال چھِ گژھان تمن چھِ پیوان یِتھ پٲٹھۍ اکھ گۄژر بناوٕنۍ یہِ گۄژر کِتھ پٲٹھۍ چھِ بنان یہِ ہاوو تۄہہِ أسۍ یتھ حظ ونان پرُٛت یتھ پٮ۪ٹھ یہِ رنٛگ چھُ یِوان باضٲبطہٕ لگاونہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رنٛگ آو یتھ پٮ۪ٹھ لگاونہٕ پتہٕ چھُ یِوان یہِ پن جمع کرنہٕ تہٕ اتھ یہِ گۄژر بناونہٕ یِہے گۄژر چھُ یِوان قٲلیٖنس برونٛٹھ کُن الوُنٛد تراونہٕ تہٕ امہِ پتہٕ چھُ یہِ آسان سپدان أکِس کٲرِگرس تاکہِ سُہ لگایہِ یہِ قٲلیٖنس منٛز تہٕ بنایس اکھ زبردست نقشہٕ اکھ منفرد نقشہٕ تہٕ یہِ پرُٛت چھُ یِتھ پٲٹھۍ نژان حظ تاکہِ یہِ پن یُس چھُ ییٚمہِ منٛز ہٮ۪کو أسۍ الگ پٲٹھۍ کٔڑِتھ تہٕ اتھ ہٮ۪کو یہِ گۄژر بنٲیِتھ تہٕ پتہٕ گژھِ آسٲنی یہِ پن کڑنس منٛز مطلب نوٚمن منٛز تراوو ژور کلاو أسۍ اہن حظ ژور ژُپُلے آسہِ کران ژور کلاو تراوو نوٚمن ژورن منٛز پتہٕ انو ژۄنوے پن رٔٹِتھ مطلب ژورو پٮ۪ٹھٕ ٹھیٖک کڑو ییٚمہِ کڑو ییٚمہِ پتہٕ پھِرو یہِ یِتھ پٲٹھۍ ٹھیٖک ٹھیٖک پتہٕ پھِر تہِ مطلب یوٗتاہ نمبر اچھا اچھا پتہٕ بنو نمبر یوٗتاہ ٹھیٖک نمبر وایز ٹھیٖک ٹھیٖک 50 گرام گوٚو 100 50 گرام گوٚو 100 ٹھیٖک ٹھیٖک کیازِ اگر زیادٕ پھِرو اتھ زن آو ونکین کس جدید ترین ٹیکنالوجی مز تہ یم لکڑی ہند استعمال گژھان یہ پرُٛت وچھ مےٚ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ یہ بدلیو نہٕ کہیٖنۍ اتھ درٛاو نہٕ کانٛہہ ساینسی تجربہٕ کینٛہہ ییٚمۍ ترٛوو یہِ جلدی گژھِ نہ اتھ درٛاو نہٕ کٕہٕنۍ مطلب اتھ چھُ مطلب یہِ چھُ سٹاٹ پٮ۪ٹھے لٔکرِ ہُنٛدُے کیٛاہ وۄنۍ چھُ مطلب بیٚکِس کامہِ چھُ تِمن چھُ آسان کترِو اہن حظ ہُمن آرِ والٮ۪ن مطلب آرِ کامہِ ہٕنٛدۍ تِمن چھُ آسان موٗلی پھِرُن مگر اَسہِ گژھِ آسُن یہِ وزنٕے ٹھیٖک وزن اکھ تاکہِ یہِ ہلہِ نہٕ اورٕ یورٕ کِہیٖنۍ اورٕ یورٕ کینٛہہ اہن حظ اہن حظ کیازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ واتان اتھ زور ٹھیٖک ٹھیٖک بالکل 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 تہٕ یتھ کیٛاہ چھُ ونان تُہۍ پننہِ یتھ چھِ ونان ینٛدرٕے اتھ چھِ ونان ینٛدرٕے پننہِ لنٛگویجہِ ٹھیٖک منٛز ٹھیٖک ناظریٖن تۄہہِ ونو ونکٮ۪ن چھِ أسۍ دوٚیمِس پوہرس پٮ۪ٹھ موجوٗد تہٕ ییٚتہِ ہسا چھِ یِمن بیٚیہِ وان قٲلیٖن وان چلان یِمن پٮ۪ٹھ کٲرِگر کٲم چھِ کران بہٕ ہاو تۄہہِ تصویٖرن منٛز اصل پٲٹھۍ واضح پٲٹھۍ ییٚتہِ چھِ تِم قٲلیٖن یِوان بناونہٕ یِمن سایز واریاہ کم چھُ یُس بٔنِم پوہر چھُ تتہِ چھِ تِم قٲلیٖن یِوان بناونہٕ یِمن سایز واریاہ بوٚڑ چھُ اگر چھِ کٲنٛسہِ تہِ کلاینٹس لۄکُٹ مۄکُٹ سایز آسہِ ضوٚرتھ یا مختلف آرڈٲرٕس آسنس دِنۍ پنٕنۍ گرٕ خٲطرٕ یا محل خانہٕ خٲطرٕ تِم ہٮ۪کن یِمن سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ تہٕ ییٚتہِ ہٮ۪کن تِم باضٲبطہٕ پنُن قٲلیٖن بنانٲوِتھ ساتھ ہی ساتھ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں جو کشمیری نہیں سمجھتے انہیں بتا دیں کہ حبیب اللہ صاحب اور ان کے بھائی لگاتار اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کشمیر کی صنعت یہاں کی دستکاری کو زندہ باد رکھتے ہوئے اس میں لگاتار کوشش کر رہے ہیں 2 کارخانے چل رہے ہیں ایک پہلی والی منزل میں اور دوسری والی منزل میں یہاں پر وہ قالین بنتے ہیں جن کا سائز بہت کم ہے اور نیچے ہم نے آپ کو دکھایا کہ وہاں پر وہ قالین بنتے ہیں جن کا سائز بہت بڑا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ حبیب اللہ صاحب اس بار پوری فارم میں ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کے لیے پچھلی بار بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ کووڈ بھی ہوا جس کے بعد ایک لمبا عرصہ اس میں گزرا پہلی دفعہ اتنا بڑا قالین بنانا تھا اور جس کے چلتے انہیں بہت سارا چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑا اور انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے ان تمام جو بھی مزدور تھے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے دن دگنی رات چگنی اس میں محنت کی اور اس ہمارے بڑے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچایا ایک بار پھر حبیب اللہ صاحب پھر تیاری میں لگے ہیں کہ ایک بار پھر انہیں بہت بڑا آرڈر ملے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی دستکاری کو زندہ باد رکھتے ہوئے اور پوری جموں کشمیر کی صنعت کو زندہ باد رکھتے اور یہاں کی کاریگری کو زندہ باد رکھتے ہوئے یہ اس مشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کشمیر اورا کے لیے میں منظور ڈار شمالی کشمیر کے بارہ مولہ کے وائلو کنزر سے کشمیر پیرو فقیروں کی سرزمین وہی اپنی دستکاری کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں مانی جاتی ہے وہی یہاں کے آرکیٹیکٹ کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو دستکاری ہے پوری دنیا میں کشمیر کو مشہور کرتی ہے اور کشمیر کی مقبولیت کو اعلیٰ مقام بخشتی ہے وہی آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لگ بھگ 45 سال کا وقفہ انہوں نے اس صنعت کے ساتھ گزارا اور کشمیر میں ایک مشہور کہاوت یہ ہے کہ پنس کارس بریو لول تو کار بری تہی لول اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ان دونوں بھائیوں نے حبیب اللہ اور اس کے بھائی نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور دنیا کا سب سے بڑا قالین بنانے میں یہ
कामयाब हो गए। 8 साल का वक्फा इन्होंने इस कालीन के साथ गुजारा और इस वक्त दोनों एतराफ से आप देख रहे होंगे और हमने आपको ऊपर भी दिखाया किस तरीके से ये कारखाना चलता है और इनके मुताबिक जो एम्प्लॉयज यहाँ पर काम करते हैं उनकी तादाद लगभग 50 के आसपास है, लेकिन आज छुट्टी का दिन था, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और निहायत ही खुश आइन बात यह है कि जहाँ ये कालीन की दस्तकारी वादी कश्मीर में दम तोड़ रही है, वही इन्होंने इस कालीन की दस्तकारी को किस तरीके से जिंदा किया और किस तरीके से जिंदा रखा है और किन किन चैलेंजेस का इनको सामना रहता है, वो भी हमने आपके साथ बयान किया। फिलहाल के लिए ये बहुत बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि और एक कालीन बनाने जा रहे हैं जिसके ऑर्डर का इंतजार है। और दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कालीन जो है बन रहा है, इस पे काम शुरू हो चुका है और किसी हद तक ये मुकम्मल होने को भी है। और इन्होंने ये भी बताया कि स्कूल की तरह सुबह इन कारीगरों को यहाँ पर लाया जाता है और शाम को यहाँ से बाज़ाब्ता गाड़ी निकलती है और इनको छोड़ती है। हबीबुल्लाह साहब का कहना है कि उनके बच्चे भी इस काम से जुड़े हुए हैं और उसके बच्चे भी बिल्कुल इस बात को लेकर तैयार हैं और किसी भी चैलेंज को लेकर और किसी भी बहुत बड़े नमूने को बनाने के लिए तैयार है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर आरिफ भट्ट और कैमरा टीम इकबाल बशीर और मुशर्रफ वानी के साथ मैं मंजूर डार, शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला के कुंजर वायलू से कश्मीर औरा के लिए।